Acara selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu tabligh akbar dengan tema tangga kebahagiaan dalam menunaikan hak Allah dan Rasulnya, yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Isa Al-Hazimi dan Syekh Tariq bin Shihan Al-Huwairi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwah al-hudur الكرام في هذه البقعة المباركة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، أحمد الله عز وجل وأشكره على ما من الله به علينا بهذا اللقاء في رحاب العلم والمعرفة وفي تدارس فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وقبل البدء فإنني أشكر إدارة هذا المسجد وكل المسؤولين في هذه البلدة المباركة على إتاحة الفرصة لنا، لي وزملائي، وأن نلتقي بكم، وهذا ليس بغريب على أبناء إندونيسيا الكرام الذين هم مثالا في الخلق الحسن وفي طيبة قلوبهم ودماثة أخلاقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي حفظه الله تعالى, Kepala Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, telah memulai pembicaraan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, kemudian berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian beliau berkata, ikhwah hadirin yang terhormat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan di tempat yang berberkah ini, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memuji Allah dan bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya dalam suasana ilmu dan pengetahuan, dan kita saling mempelajari pada hal yang membawa kemanfaatan di agama dan dunia kita. Dan juga tidak lupa saya berterima kasih kepada Ta'mir Masjid atas pemulihan dan kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara hadirin sekalian. Dan ini bukan hal yang asing terhadap penduduk negeri Indonesia ini, yang mereka dikenal dengan akhlak yang indah dan kedermawanan di dalam perkara-perkara kebaikan seperti ini. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد من على خلقه وأنعم عليهم بنعم لا تحصى، وإن من أجل هذه النعم أن هدانا للإسلام وأعز هذه الأمة بأنه أرسل إليهم أفضل الرسل، وأنزل على رسوله أفضل كتبه،
مبينا فيه طريق الحق والهداية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الجادة، وحث على اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطريق المستقيم لا يتم لصاحبه إلا إذا أعطى حق الله سبحانه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله سبحانه وكما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله خلق هذا الخلق الثقلين، خلقهم لأمر جليل وعظيم لعبادته سبحانه وتعالى، حتى ينالون رضاه وسعة الدارين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بكل أنواعها، ومن أعظم هذه العبادة حق الله العظيم، وهو توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية. وهذا هو المفتاح الأول، الإقرار بالشهادتين. ولا يتم الإقرار إلا بالتصديق، ولا يكمل التصديق إلا بالعمل. وهذا هو الإيمان التام، قول وتصديق وعمل. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل، معاذا ابن جبل، وكذلك أبا موسى إلى اليمن، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يدعون إليه توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا هو الأعظم والأتم، فلا تقبل صلاة ولا صوم إلا بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. Ikhwah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah kepada makhluk-makhluknya dan menganugerahkan berbagai nikmat. Nikmat-nikmat yang tidak bisa dijumlah. Di antara nikmat-nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat Islam ini Rasul yang paling mulia. Diturunkan untuk mereka melalui Rasulnya kitabnya yang paling afdal, dan di dalamnya dijelaskan kebenaran dan hidayah. Dan dari agama dan hidayah tersebut datang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan kebenaran yang mengandung penjelasan hak Allah dan hak Rasulnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan datang di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penciptaan jin dan manusia itu adalah perkara yang besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tujuan yang besar. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah di sini mencakup seluruh jenis ibadah. Dan ibadah yang teragung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkannya di dalam penghambaan. Dan ini adalah kata kunci yang perlu kita pegang, ifradullah. Bagaimana
mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan hal tersebut mengandung penerapan dan pengamalan. Karena itu agama ini adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya wasiat-wasiat. Di antara wasiat tersebut adalah awal yang engkau dakwakan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirikat dengannya. Karena itu inilah perkara yang terbesar, yang tersempurna. Bahkan salat itu tidak syah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من باب التعليم أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله سبحانه وتعالى هو تحقيق التوحيد والعبادة له عز وجل، وحق محمد صلى الله عليه وسلم الاتباع بما جاء عليه الصلاة والسلام. في هذين الحقين العظيمين نستضيف هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ طارق بن شيهان الغويري، أحد منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قدم إلى هذه البلاد حتى يشارك أبناء هذه البلاد الكرام في التدارس فيما يفتح الله عليه، فيما ينفع المستمع في دينه ودنياه. وهذه البلاد الكريمة كما قلت بلاد العلم، بلاد القرآن والسنة، بلاد الخير، بلاد الناس الكرام. فباسمكم أرحب بأخي صاحب الفضيلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتحا مبينا، وأن ينفعنا بما نسمعه منه، إن الله على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. أسأل الله أن يفتح عليه فتحا مبينا، وأن يوفقنا وإياه وإياكم إلى كل خير ورشد، وأن يتولانا ويسترنا ويعفو عنا ويجعلنا من عباده الصالحين، وأن يختم لي ولكم بخير، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Baik, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa hak Allah terhadap hamba-hambanya agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Itulah yang dicari, yang merupakan ukuran, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan dari hak Allah dan hak Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti apa yang datang darinya, dari beliau. Dan dua hak yang besar ini insyaallah taala akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Tariq Al-Ghuwairi hafizahullah taala. Beliau datang dari Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia, diutus langsung untuk memberikan tema pembahasan ini. Semoga Allah membukakan untuk beliau dari kemudahan di dalam menyampaikan hal yang bermanfaat,
untuk semua yang mendengar di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai negeri yang selalu di atas ilmu, sunnah dan kebaikan, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menguatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan seluruh doa dan maha mampu untuk memberikan seluruh yang kita minta. Dan beliau telah menutup kalimat beliau tadi, kemudian kita akan melanjutkan dengan mendengarkan pembahasan dari Fadilatul Syekh Tariq Al-Ghuwairi hafizahullahu taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa intahaja manhajahu wa sara ala sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd, فالشيخ أحمد الحازمي حفظه الله تكلم في بدء كلامه فيما يتعلق بأعظم الحقوق على العبد. العبد في هذه الحياة مطالب بجملة من الحقوق، وأذكر أثراً لأحمد بن حنبل الإمام ينقله عنه تلميذه المروذي، يقول: دخلت على أحمد الإمام أحمد فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح رجل ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنن والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها والشيطان يطالبه بالفحشاء وملك الموت يطالبه بقبض روحه وأولاده يطالبونه بالنفقة. الإمام أحمد يقول أن الإنسان كيف يصبح مطمئناً وهو قد أحيط بجملة من الحقوق يجب عليه الإيفاء بها. نعم الشيخ، أعيد ولا؟ طيب. Beliau hafizahullah ta'ala telah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang mengikuti sunnah beliau berpegang dengan petunjuknya hingga hari kiamat. Kemudian beliau berkata bahwa Syekh Ahmad hafizahullah ta'ala telah berbicara tentang hak yang paling agung dari hak-hak yang ada di atas pundak seorang hamba. Dan seorang hamba itu dituntut dengan berbagai hak. Karena itu dari hal yang menarik, suatu hari Hanbal pernah bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bagaimana seseorang itu masuk di waktu pagi. Kalau di waktu pagi dia bagaimana dia memulai harinya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, seorang masuk di waktu pagi, Allah menuntut dia untuk menunaikan al-faraid, kewajiban-kewajiban. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntutnya untuk melaksanakan sunnah. Dua malaikat menuntutnya untuk memperbaiki apa yang wajib dalam kehidupannya. Jiwanya mengejarnya dengan hawa nafsu. Syaitan mengajaknya kepada kekejian. Al-walidan والشيطان يطالب بالفحشاء والملك الموت يطالبه بقبض روحه. Ya, dan kedua orang tuanya menuntutnya dengan hak-haknya, kedua anaknya. Ya, demikian. Jadi maksud Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana seorang itu bisa tenang tiap pagi dia masuk di waktu pagi, tenang seakan-akan tidak ada hal yang harus dia tunaikan pada dirinya. كيف الإيفاء بهذه الحقوق؟ الإيفاء بهذه الحقوق
يكون بالصدق مع الله سبحانه. وعلماء التفسير يقولون بأن كل سورة في القرآن المنزل فإن أوله له ارتباط بآخره من جهة المعنى. علماء التفسير يقولون كل سورة في القرآن المنزل فإن أولها له ارتباط بآخرها من جهة المعنى. نعم. Baik, jadi sekarang beliau bertanya, hak-hak sudah banyak tadi. Bagaimana kita menunaikan hak-hak tersebut? Yang pertama beliau katakan menunaikan hak-hak itu adalah dengan kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir menyebutkan dari kaidah Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu awalnya itu selalu punya keterkaitan dengan akhirnya. ففي سورة المائدة ابتدأها الله تعالى بذكر هذه الفروض. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي فرائض الله كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. Jadi di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan sebagian dari hak-hak ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman penuhilah hak-hak. Dan hak-hak yang dimaksud di sini ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Al-uqud hiya faraidullah, adalah faraidullah, kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. هذه بداية السورة. ختم السورة بقوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فدل على أن المعين على أداء هذه الفرائض حقوق الله هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. Kemudian di akhir dari surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ini maksudnya di hari kiamat adalah hari di mana orang-orang yang jujur itu kejujurannya bermanfaat bagi mereka. Maka dihubungkan antara awal ayat penyebutan hak-hak dan di akhirnya ini menunjukkan bahwa yang terpenting dari hak Allah itu adalah seorang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. نبه الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله على أن من أعظم الحقوق على العباد حق الله تعالى، وأعظمه التوحيد. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. ويجب على كل مكلف أن يتعلم من معنى هذه الكلمة ما يخرجه من حد الجهل بخالقه. نعم. Jadi maksudnya bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah mentauhidkannya. Dan tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tauhid adalah la ilaha illallah. Karena itu wajib atas setiap orang yang mukallaf, orang yang telah terikat kewajiban syariat di atas pundaknya untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah ini. كلمة خلقت لأجلها المخلوقات وبها قامت الأرض والسماوات وبها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ونشرت الدواوين وقام سوق الجنة والنار
وانقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، ولأجلها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، وهي مفتاح دار السلام وكلمة الإسلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فإنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. Karena perkara tauhid inilah seluruh makhluk diciptakan. Langit dan bumi tegak karenanya. Diturunkan kitab-kitab, diutus para rasul. Karena masalah tauhid ini pula ada syariat memerangi musuh. Karena pembahasan la ilaha illallah ini adanya timbangan-timbangan yang menimbang seluruh amalan, catatan-catatan yang mencatat amalan. Disitulah perputaran pasar sorga maupun di neraka. Dari pembahasan tauhid ini pula makhluk itu terbagi yang di dalamnya terurai berbagai hak-hak, kemudian tersimpul siapa yang berhak mendapat pahala, siapa yang berhak mendapat adab atau iqab. Dan dari situ tegak syariat jihad fi sabilillah. Dan dari karena perkara tauhid ini pula di hari kiamat akan ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk tentang apa yang mereka ibadahi, dan juga akan ditanya seluruh makhluk pada hari kiamat tentang bagaimana mereka menjawab para rasul. Ya mungkin ada sebagian kalimat yang kayaknya saya luput ya. Tapi itu semuanya penjelasan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. لا إله إلا الله كأنه يصيح بك صائح من دهرك. هذا قيد مهم ترى. كأنه يصيح بك صائح من دهرك أنك لم تخلق إلا لأجلها. لماذا؟ لأن حروفها 12 حرفا بعدد شهور السنة، منها 4 حرم وهي لفظ الجلالة الله، 4 أحرف. نعم. Kalimat la ilaha illallah ini dari hal yang penting untuk direnungi. Ini seakan-akan seluruh masa kehidupan kita itu adalah terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu terdiri dari berapa huruf? Dari 12 huruf. Terdiri dari 12 huruf. Dan itulah bulan-bulan kehidupan. Dan dari bulan-bulan itu ada 4 bulan disebut sebagai bulan haram, bulan yang diagungkan. Dan itu pada nama Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 huruf di situ. Nah. أسهل كلمة تنطق بها لا إله إلا الله حتى لا تكلف أن تطبق شفتيك حال النطق بها. أسهل كلمة هي لا إله إلا الله، يعني بالنطق بها، حتى لا تكلف أن تطبق شفتيك حال النطق بها. Kalimat yang paling mudah diucapkan itu kalimat la ilaha illallah. Sampai kadang kita merasakan dibebani kedua bibir itu di dalam mengucapkannya. لكنها أصعب كلمة تجرى على اللسان في سكرات الموت كلمة لا إله إلا الله، وأثقل كلمة. Ya walaupun dia mudah, tetapi dia adalah kalimat yang paling besar timbangannya dan paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
Nabi SAW bersabda, siapa yang akhir kalimatnya dari kehidupan dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ Lalu apa makna kalimat la ilaha illallah ini? لا نافية للجنس. La adalah penafian untuk jenis. إله خبرها مبني على الفتح. Dan ilaha ini di dalam bahasa Arab ya. Jadi kalau ada kabarnya di depan, apa yang diberitakan, tidak ada apa gitu beritanya. Nah, itu di fathah di situ khabar. Jadi la ilaha. لا إله اسمها مبني على الفتح. Ayo وضحت لهم بالإنجليزي. اسمها مبني على الفتح، خبرها محذوف لأن العرب تحذف خبر لا في كلامها، حتى قال ابن هشام النحوي لا يكاد يذكر في كلام العرب. نعم. Jadi tadi isim la itu ilaha. Adapun khabarnya tidak disebutkan karena sudah dimaklumi. Dan orang Arab apabila khabar sudah dimaklumi, mereka tidak menyebutkannya. Sampai kata pakar bahasa Ibnu Hisham, sudah merupakan uslub pembicara orang Arab bahwa khabar itu kalau sudah dimaklumi hampir-hampir pernah disebutkan. Nah, taqdiruhu haqq bima'na لا إله حق إلا الله، إلا أداة استثناء، والله خبر على البدلية، خبر على البدلية من الخبر المستكن في الخبر المحذوف. نعم. Jadi kalau ada penamaannya, maka ada pemberitaannya tentang apa yang dinamakan itu. Jadi katakan tidak ada yang berhak atau tidak ada yang diibadahi atau tidak ada ilah sembahan diibadahi. Apa kelanjutannya? Itu takdirnya yang sudah dimaklumi, artinya tidak ada sembahan diibadahi dengan hak dengan benar illallah, kecuali Allah. Jadi kata hak ini itu sudah dimaklumi. Kemudian illah itu perkecualian, dan Allah itu adalah badal untuk khabar, badal untuk khabarnya. فإذا معناها لا معبود بحق إلا الله، فالذي يقر بأنه لا معبود بحق إلا الله وجب عليه ألا يصرف من العبادة التي هي محض حق الله لأحد غيره، لأن لا إله إلا الله مبنية على ركنين. الركن الأول النفي، لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله الإثبات، وهو الركن الثاني إثبات العبادة لله وحده. Ya, jadi orang yang berucap kalimat la ilaha illallah itu artinya dia tidak boleh untuk menyerahkan suatu ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena la ilaha illallah terdapat di dalamnya dua rukun, penafian dan itsbat. Jadi ketika seorang berkata la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan hak, maka ini menafikan seluruh yang diibadahi kecuali Allah saja. Kemudian diitsbat, ditetapkan bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu al-ulama'u فالمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، فإن جهال الكفار يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قولوا لا إله إلا الله، فإنهم فهموا أن معناها إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة من الشرك وأهله، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت
أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن بعضهم أن معناها مجرد لفظها دون تعلق القلب بشيء من المعاني. والحاذق من هؤلاء يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بلا إله إلا الله. Para ulama berkata bahwa kalimat la ilaha illallah ini yang dimaksudkan adalah maknanya bukan sekedar dilafadzkan saja, bukan sekedar diucapkan saja. Dan para ulama juga mengatakan bahwa orang-orang jahil dari kaum kafir, kaum musyrikin di masa dahulu, ketika mereka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Mereka tahu bahwa ini pengesahan untuk Allah di dalam ibadah. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah dan harus berlepas diri dari segala bentuk syirik dan kesyirikan dan kaum musyrikin. Makanya ketika Nabi berucap kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Jadi kalau kita ketahui bahwa orang-orang jahil di kalangan kaum musyrikin sangat paham makna la ilaha illallah, ketika Nabi hanya berucap ucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham maknanya, konsekuensinya. Maka sangat menakjubkan kalau ada orang yang mengaku dia muslim mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan orang jahil dari kalangan kaum musyrikin lebih paham darinya daripada orang yang bersyahadat ini, lebih paham tentang makna la ilaha illallah tersebut. Dan ini seperti keadaan sebagian manusia ketika mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan semata tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, dan seterusnya. Maka para ulama berkata tidak ada kebaikan pada seorang lelaki yang orang-orang jahil dari kalangan kaum musyrikin di masa dahulu lebih tahu makna la ilaha illallah daripada dia. وتضمنت 7 شروط مجموعة في قول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وسبع شروط قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه 7 شروط. وزاد بعض العلماء الكفر بما يعبد من دون الله، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم من رواية مروان الفزاري عن أبي مالك الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه عند الله. وكل الشروط هذه، كل الشروط هذه دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. Dan para ulama rahimahumullahu taala itu menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu ada syaratnya, yaitu disebut oleh kakek guru kami Syekh Hafidz Al-Hakami di dalam beberapa bait syair, bahwa telah datang nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang la ilaha illallah ini, yaitu datang dengan 7 syarat. Datang dengan 7 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu, disyaratkan orang yang berucap la ilaha illallah itu dia tahu maknanya, punya ilmu tentangnya. Kemudian yang kedua al-yakin,
dia yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga al-qabul, dia menerimanya, tidak menolaknya. Tertibul bait ya Syekh. Al-ilmu, al-ikhlasu, wal-qabulu, wal-inqiyadu, fadri ma aqulu, as-sidqu, wal-ikhlasu, wal-mahabbah. Kemudian al-ikhlas, fadri ma aqulu, ikhlas adalah dari syarat la ilaha illallah seorang ikhlas dalam mengucapkannya. Kemudian setelah itu adalah as-sidq, dia jujur di dalam ucapan la ilaha illallah tersebut. Kemudian setelah itu dia mencintai dari kalimat la ilaha illallah tersebut. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي خرجه مسلم من رواية عثمان قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فيجب على كل مسلم أن يتعلم من معنى لا إله إلا الله ما يكون به مسلما. Ya, kemudian tadi masih tersisa ya bahwa beliau menyebutkan hadis di bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram darah dan hartanya. Kemudian beliau sebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan dia ya'lam, dia mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu seorang wajib untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut. Naam. فهذا هو أعظم الحق الذي عليك أن تعلم من معنى لا إله إلا الله ما تكون به موحدا، لأنه لما كان التوحيد أعظم الواجبات وأهم المهمات كانت كلمته لا إله إلا الله الذي من عمل بمقتضاها فقد أدى حق الله الأعظم. Maka ini adalah hak yang paling besar dari tauhid. Itu yang terbesarnya adalah bagaimana seorang mengetahui makna dari la ilaha illallah. Karena itu adalah kewajiban yang terbesar yang mesti kita ketahui. Wa haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam هو أن تتبعه فيما أمر. Dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, kita mengikuti beliau pada segala perintah beliau. وتنتهي عما نهى عنه وزجر. Dan kita berhenti dari segala yang beliau larang dan beliau hardik darinya. وتصدقه فيما أخبر. Kemudian yang ketiga adalah seorang membenarkan, mempercayai Rasulullah pada segala yang beliau beritakan. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, jangan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas hal yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih. آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الموافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص لله. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman ini tentang dalil kenapa yang telah disebutkan, faman kana baik. فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Ini syarat tentang wajibnya mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di akhirnya disebutkan tentang wajibnya ikhlas. Tidak boleh seorang itu mempersekutukan siapapun dalam ibadah kepada Rabbnya.
ولذلك كانت العبادة مبنية على ركنين. الركن الأول الإخلاص لله، والثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزان الأعمال الظاهرة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وميزان الأعمال الباطنة وهو معنى الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات. يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا تكون عبادة صحيحة إلا على هذين الشرطين: الإخلاص لله المحض، والمتابعة أن تكون هذه العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب، فإنما الدين أتى بالنقل لا بالأحداث ورأي العقل. الدين لم يأتي بالعقل والعقليات، الدين أتى بالشرع المطهر بالسنة الواضحة عن رسول الله. نعم. Baik. اختصارا. Jadi beliau terangkan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas dua rukun. Rukun yang pertama adalah al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukun yang kedua itu adalah al-mutabah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua timbangan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada timbangan yang terkait dengan zahir dan ada timbangan yang terkait dengan batin. Timbangan zahir itulah diperiksa bagaimana dia mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dan timbangan batinnya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu hanyalah diterima dengan niat. Maka ini dua rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna lillahi dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan beliau sebutkan beberapa bait syair dari Al-Hafidh, kakek guru beliau, Al-Hafidh Al-Hakami, ya syair-syair panjang ya di dalam Jawhara Al-Faridah. ومن حقه عليك أن تعرف نسبه صلى الله عليه وسلم، والقدر الواجب في معرفة نسب رسول الله أن تعرف أن اسمه إيش؟ Baik, dari hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah engkau mengetahui siapa beliau dan kedudukannya sebagai manusia, dan dari hak beliau juga paling tidak kamu kenal batas yang paling sedikit dari nama beliau. Nama beliau siapa? Yang paling sedikitnya kalau dibilang nama Nabi kita siapa yang paling sedikitnya? يكفي أن تقول أني أعرف أن اسمه محمد، هذا الواجب، لأنه جاء في حديث البراء بن عازب قال: ماذا تقول في هذا الرجل في سؤال القبر؟ ما تقول في هذا الرجل أو في هذا النبي؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقال: كيف تدري؟ قال: قرأت كتاب الله وآمنت وصدقت. نعم. Jadi kadar yang paling sedikitnya adalah seorang tahu bahwa nama beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kadar paling sedikitnya. Dan itu syah di dalam hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika orang yang ditanya di alam kubur itu ditanya oleh malaikat, "Siapa rasulmu yang diutus kepadamu?" Maka beliau berkata, "Muhammad." Dia hanya menyebut namanya Muhammad. "Saya membaca kitab Allah
saya melihat namanya dan saya beriman dengannya. وإن عرفت نسبه كاملا فهذا فضل. إذا عرفت نسبه كاملا إلى عدنان هذا فضل. ممكن أحد يعد إلى عدنان؟ Jadi kalau tahu namanya sampai kepada Adnan, itu محمد itu keutamaan ya. ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Masya Allah. Ada yang hafal kata Syekh? هذا 22 من الجد إلى عدنان. Mungkin dikasih. ويقول الناظم والنسب الذي عليه اجتمع كل الورى فبالنبي أشرق والنسب الذي عليه اتفق كل الورى فبالنبي أشرق أحمد عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف المنتخب ابن قصي بن كلاب مرة كعب لؤي غالب الغرة فهر ابن مالك والنضر ذو السكة كنانة خزيمة فمدركة إلياسها مضرها نزار معد عدنان انتهى الخيار. انتهى الخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إن الله اصطفى كنانة من ولد آدم واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر فأنا خيار من خيار. أنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma sholli. هذه ترجمة ولا خليها عندك؟ Jadi beliau sebutkan bait syair ya, kalau mau hafal nama Nabi sampai ke Adnan, yaitu kadar yang disepakati oleh para ulama ahli nasab. Nama ke Adnan, ada syairnya tadi yang disebut oleh Syekh, hafal aja bait-bait syair itu, nanti hafal semua namanya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Kinana bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Jadi itu nasab Rasulullah yang disepakati. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disepakati dan disepakati juga bahwa beliau dari Kinana, karena beliau berkata saya dipilih dari anak Bani Ismail itu dari Kinana, dan dari Kinana dipilih orang-orang Quraisy, dan dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim dipilih saya. Ya Rasulullah ini berkata beliau adalah Sayyid Waladi Adam, pemimpinnya anak Adam, dan beliau berkata saya adalah terbaik dari yang terbaik, yang terbaik dari yang terbaik. والأصل في حق النبي اتباعه. الأصل أن من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بأن يكون وليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة، حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني. من أطاع رسول الله دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي مسند الإمام أحمد في رواية هذه الحديث من طريق آخر ومن شرد عن ربه شراد البعير فقد أبى. نعم. Dan asal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hak Rasulullah adalah mengikuti beliau dan selalu berada di atas petunjuknya, taat pada apa yang beliau bawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Ketika ditanya Rasulullah, siapa yang enggan ini?
Kata beliau, siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, dan siapa yang enggan maka dialah yang enggan untuk siapa yang tidak bermaksiat kepada aku dialah yang enggan untuk masuk surga. ولا يكفي ادعاء المحبة لرسول الله، ما يكفي. أنتم لما تتأملون سيرة أبي طالب عمه عبد مناف دافع عن رسول الله وقاتل دونه وهاجره الناس لأجله وحاصر في حصار الشعب 3 سنوات لا يأكلون إلا الشجر كما تأكل الدواب، ومع ذلك كان يقول في قصائده: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة السبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أقر بأنه على حق لكنه لم يتبعه. حبه هذا لرسول الله وهو عمه شقيق لأبيه، لأن أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران المخزومية، فهو شقيق لوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا لم ينفعه. هذا درس لنا جميعا إخواني الكرام، أن محبة الرسول وادعاء محبة الرسول دون اتباعه لا تكفي مدعاء. ولذلك لو كانت تنفع هذه المحبة المجردة عن الاتباع لنفعت أبا طالب. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله قال: هل نفعت أبا طالب بشيء يا محمد؟ قال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. شفع له النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من عذاب إلى عذاب أهون، وهو من عذاب عظيم، حتى جاء في صحيح مسلم أنه يوضع تحت أخمصيه جمرتان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه من أعظم الناس عذابا في النار، نسأل الله العافية. فالمحبة المجردة لا تكفي، لكن المحبة التي تقتضي كامل الاتباع لرسول الله هذه التي تنفع العبد. نعم. Jadi harus diketahui bahwa tidak cukup hanya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup, bahkan tidak cukup membela beliau. Abu Talib itu orang yang membela beliau, malah dalam syair-syairnya itu terkandung bahwa dia mengakui agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang terbaik dari seluruh agama. Diakui. Ya, tapi bersamaan dengan itu kecintaannya, pembelaannya tidak memberikan manfaat untuknya, dan hubungan kekerabatannya disebutkan tadi beberapa bentuk kedekatan secara kekerabatan itu semuanya tidak bermanfaat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah engkau memberi manfaat kepada Abu Talib dengan sesuatu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Tadinya Abu Talib itu di lapisan neraka yang paling bawah. Kemudian dia menjadi orang yang paling ringan siksaannya. Andai kata bukan karena saya, kemudian dia berada di lapisan yang paling atas, lapisan yang paling atas di neraka, paling ringannya. Andai kata bukan karena saya, maka dia akan berada di lapisan neraka yang paling bawah. Jadi sekedar cinta tanpa ada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya, itu tidak bermanfaat. نختم بهذا الوصية. الله جل وعلا في القرآن في سورة العصر قال: والعصر، وقسم من الله جل وعلا بالعصر وهو الزمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، واللام في الإنسان دخلت على اسم مفرد فأفادت العموم، حكم على جميع الناس أنهم في خسار. استثنى الله الذين جمعوا عناصر الربح وأسباب السعادة، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي على الصبر. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه أصحاب رسول الله وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian kita tutup di ceramah ini dengan sebuah wasiat yang sangat penting sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri
innal insana lafi khusrin, demi al-asr, demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia lafi khusrin, pakai lam di situ ya, bermakna taukid, sungguh-sungguh berada di dalam kerugian. Lalu diperkecualikan 4 golongan yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat, amalan salih, kesabaran, saling berwasiat di atas kesabaran, dan saling berwasiat di atas di atas hak dan di atas kesabaran. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang ingin benar jalannya di atas agama Rasulullah SAW sebagaimana jalannya para sahabat, maka ini adalah jalan mereka. Maksudnya 4 golongan yang ada di dalam surah Wal Asri ini. Dengan ini selesai dari ceramah yang disampaikan. Alhamdulillah wa ba'd. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ طارق، وكذلك أشكركم أنتم أيها الحضور الكرام. وكما قيل في ختام المجالس لا عطر بعد عروس، وما سمعناه من صاحب الفضيلة أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منه ويتقبل منا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. وأختم هذه الجلسة بقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب هنا. قل لهذه الأمة جميعا إن كانوا يحبون الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يتبعوا محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن أكون وإياكم ممن يحبون الله ويتبعون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau tutup bahwa saya bersyukur kepada Fadilatul Syekh atas apa yang telah disampaikan, dan juga kepada seluruh ikhwah akhwat hadirin hadirat atas perhatiannya, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberi pahala yang besar kepada Fadilatul Syekh atas segala hal yang beliau telah jelaskan. Dan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang membawa, itulah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kewajiban kita dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya. Lalu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat.